इंशाअल्लाह माहौल में रोशनी बढ़ेगी। हम इस बेसिक मैसेज को समझ जाएंगे कि बांसुरी की लय में, बांसुरी की सदा में जो नगमगी है, जो बांसुरी की आवाज़ में लताफत है, ये हमें वहाँ की मंजिल की याद दिलाने वाली जैसी हो जाए। क्योंकि बांसुरी को भी जंगल से काट कर, बांस के जंगल से काट कर जब उसमें फूंक मारी गई तो उसने गिरिया जारी की, उसने गिरिया जारी की, उसे जंगल याद आ गया। तो मारूम फरमाते हैं कि तुम कैसे हो कि तुम्हें जन्नत बाजी हो, तुम्हारे बाबा जन्नत में रहते थे, तुम्हें जन्नत से यहाँ लाया गया और तुम यहाँ आकर यहीं के होकर रह गए। अगर तुम्हारे दिल में तड़प पैदा हो, लगन पैदा हो, ताल्लुक बिल्लाह की कैफियत पैदा हो, तो कोई वजह नहीं है कि तुम्हारे लिए भी रास्ता खुल जाए और तुम उस मकाम को याद करो। और अल्लाह की पहली पुकार अलस्तु बिरब्बिकुम के पैगाम को अगर तुम याद कर कर सफर इख्तियार करो, तुम्हारे कानों में उस आवाज़ की गूंज हो। ध्यान में रखिएगा कि जब अल्लाह की आवाज़ जिसने सुनी है, अल्लाह जो अला कुल्ल शैइन कदीर है, अल्लाह कदीम है, अल्लाह हमारा रब है, हम सारी उसकी मखलूक़ात हैं। और जिसने आवाज़ सुनी, इसका मतलब है उसके अंदर वो कैफियत एक्टिवेट हो गई, मुतहर्रिक हो गई। और जिसने खालू बला कहा, बेशक तो हमारा रब है। ये वही किरदार हैं जो लिबास बशरियत में अम्बिया की शक्ल में ज़हूर पजीर होते हैं, अहलुल्लाह की शक्ल में ज़हूर पजीर होते हैं, और जो मखलूक खुदा की खिदमत करते नजर आते हैं। अल्लाह उनसे राज़ी होता है और वो अल्लाह पर भरोसा करके तवक्कुल की मंजिल पर होते हैं, और वो भी अपने रब से राज़ी होते हैं। इसीलिए फरमाया कि जो नफ्स मुतमइन्ना है, अल्लाह उनको पुकारता है, इरजी इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया, कि लौट आके अल्लाह तुझसे राज़ी है और तू अल्लाह से राज़ी है। ये खानकाही तर्ज फ़िक्र का एजाज़ है कि हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह मुक़ाम शुक्र है कि अपने घरों से निकल कर यहाँ तक खानकाह मौला रूम में मौजूद हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह की तरफ से कि उसने इस मजलिस के लिए हमें कबूल कर लिया और हम घरों से निकल कर शऊरी तौर पर यहाँ आए और यहाँ आकर उस पैगाम को सुनने का शर्फ हासिल किया कि जो हमारी जमूद की कैफियत से हमें निकाल कर, सतैयत की कैफियत से निकाल कर हमें उस मुकाम पर फाइज करे, उस मुकाम पर पहुँचाए जो हमारे निजाते उखरवी का ज़ामिन करार पाए, और साथ ही साथ हमारी दुनियावी ज़िंदगी भी संवर जाए। हम शऊर के मंजिल के साथ अपनी रब की बारगाह में दाखिल हों और ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मसनवी शरीफ के दफ्तर अवल की शुरुआत के साथ ही इंशाअल्लाह इस पैगाम को मेरा अकेले अपने आप को जहन्नम के ख़साबों से छुड़ाना कोई कमाल की बात नहीं है। अगर मेरी गर्दन बच जाती है तो ये कोई कमाल की बात नहीं है। और फरमाते हैं कि ना सिर्फ अपनी गर्दन बल्कि अपने भाई बंदों की, अपने सीधे और बाएं किरदारों की गर्दन छुड़ाने की फिक्र भी तुम्हें करनी चाहिए कि फजलत के अतबार से बेहतर मकाम हो। तो जो जो इस बात को समझे वो ना सिर्फ अपनी गर्दन को बचाने की फिक्र करे, अपने उन लोगों से भी जिनसे वो मोहब्बत करता है उनके लिए भी इस पैगाम को आगे पहुँचाने का जरिया अपने आप को बनाए, ताकि ना सिर्फ उसकी आसानी हो बल्कि मखलूक खुदा के लिए अगली मंजिलें आसान हो जाएं। ये सतैयत का दौर है, ये फ़्रो का दौर है, ये इब्लीसियत के फैलाए हुए जालों का दौर है, नफ्स और शैतान के मकर का दौर है। इस दौर में अगर हम महफूज रह सकते हैं तो सिर्फ यही है कि हम ताल्लुक़ बिल्लाह के लिए अहलुल्लाह से करीब हो जाएं। गुफ्तगू के आखिरी सिरे में एक बात जो पहले भी गालिबन बारहा मैंने बयान किया है, आज भी करने का दिल चाह रहा है कि एक इलाके में कब्रिस्तान के करीब एक बुजुर्ग रहते थे, और उस कब्रिस्तान के गोरकन का मामला ये था कि वो जब मुर्दे को दफन करता कब्र में तो इस अंदाज में ईंटें रखता था, ब्लॉक जो लगते हैं, सील लगते हैं, वो रखता था कि उसको मालूम थी ये बात, और वो रात को जाकर हाथ डालकर ऐसे झाड़ के कफन निकाल लेता। और बात कहाँ छुपती है, फिर वो यार बिकता भी, कफन का कपड़ा बिकता भी। तो कुछ अरसे में बात मशहूर होगी कि ये कफन चोर है और कफन बेचता है। एक बुजुर्ग उस इलाके में रहते थे, उनका जब वक्त विसाल करीब आया तो उन्होंने अपने बंदों को, अपने नायबीन को भेज कर उसको बुलवाया कि हमने ये सुना है कि ये मामला होता है, तो हम तुम्हें पहले लट्ठे का थान और मिठाई का डब्बा दे रहे हैं कि हमारे साथ ना करना।
یہ کام جو تم کرتے ہو، لٹھا بیچتے ہو، ہمارے ساتھ نہیں کرنا۔ ارے صاحب، حضرت صاحب میں ایسا نہیں کرتا ہوں، لوگوں الزام لگاتے ہیں، میں تو بہت شریف آدمی ہوں، جو بھی کرنا مگر ہمارے ساتھ بہرحال تم نہ کرنا۔ وقت وصال قریب تھا، آپ کا وصال ہوا، خلفاء نائبین نے لیا کر مقام پر رکھا جہاں رکھنا تھا۔ اس نے وہی کیا جیسے شکر خورے کو شکر کی طلب ہوتی ہے، عادت مشکل سے جاتی ہے، تو اس نے وہی کیا، رات کو گیا اور ہاتھ ڈال کے اس نے جیسے ہاتھ لگایا تو اندر پہلی بار پکڑ لیا گیا، پہلی بار کسی زندہ سے واسطہ پڑا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو ان کے لیے بات جنہوں نے اپنی زندگی کو راہ خدا میں خرچ کر دیا، ان کو مردہ نہ کہو۔ پہلی بار زندہ سے واسطہ پڑا، ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ لیا تو خوف کے مارے، اب تک تو وارداتیں سالہ سال سے کر رہا تھا، کوئی ایسا نہیں ملا، پہلی بار کوئی آیا تھا، پکڑ لیا تو وہیں موت واقع ہوگی، مر گیا۔ اپنے خلیفہ خاص کو بشارت ہوئی کہ بیٹا جاؤ، جا کے اٹھو وہاں سے، نہ کہیں رکھو، وہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے، مر گیا ہے۔ تو صاحب آئے، دیکھا تو بڑا غصہ آیا کہ ہمارے پیر صاحب کے ساتھ یہ بہت لوگوں نے اسی حال میں مارا پیٹا، اس کو جوتے لات کیے اور لے جا کے اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیا، دفن کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد خلیفہ صاحب کو خواب بشارت ہوئی کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ تو تو ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا، واردات کرتے ہوئے پکڑا گیا، اور تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہ آخر وقت میں میرا ہاتھ ایک اللہ کے دوست کے ہاتھ میں تھا، اس رعایت سے اللہ نے مجھے بخش کر معاف کر دیا اور مجھے جنت میں پہنچا دیا۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ تعلق باللہ کے لیے اہل اللہ سے تعلق ضروری ہے۔ ہمارے پاس جو فریم آف ریفرنس فرنٹ میں سامنے ہے وہ یہی ہے کہ جنہوں نے پوری زندگی جہاد کیا، پوری زندگی نفس کے ساتھ جہاد کیا، تو ایک تلوار کے وار کا شہید کہلاتا ہے۔ جنہوں نے پوری زندگی محنت شاقہ کے بعد جہاد اکبر کا فریضہ انجام دیا، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ہماری اور آپ کی، اور مولانا فرماتے ہیں جملہ عالم زی سبب گمراہ شد، اسی لیے ساری دنیا گمراہی کا شکار ہے۔ کام کھسے زب دول حق آگاہ شد، کم ہیں جو اللہ کے دوستوں کو پہچانتے ہیں۔ انبیاء را ہم چقد پنداشتن، اولیاء را ہم چقد برداشتن، کہ انبیاء اور اولیاء کو اپنے پر گمان کرتے ہیں، یہ گمراہی کی کیفیت ہے۔ جنہیں اللہ نے فضیلت بخشی ہے، جنہیں اللہ نے چنا ہے، کیسے چنا ہے، کیا مثال ہے؟ مثال یہ ہے کہ اللہ نے چنا ہے تو مخلوق کے ساتھ مصروف ہے۔ مصلی کی عبادت اپنی جگہ مقدم ہے، بلا شبہ مقدم ہے، مگر بڑی عبادت مخلوق خدا کے ساتھ نرم معاملہ کرنے کا ہے، صاف معاملہ کرنے کا ہے، ان سروں پہ ہاتھ رکھنے کا ہے جو دکھی ہیں۔ خدا کا ہاتھ تو ان کے پاس نہیں آئے گا، ہاں خدا کا ہاتھ جن کے ہاتھ سے جڑا ہوا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا کہ آپ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جن کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ ہے، اگر ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، آقا کی محبت پیدا ہو جائے، آقا کے امت کے ولیوں کی محبت پیدا ہو جائے، تو آپ کے ہاتھ پر بھی ان کا ہاتھ قرار پائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔